So, namaskar all of you. So, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଆଉ law ର ଅଲଗା ଏକ୍ସାମ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଉ mentorship batch ରହିଛି ତାର ଆଜି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଟା ଆମେ ଦେଖିବା. So, ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ ସେକ୍ସନ 148 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଆରପିସି ର ଓକେ ତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଦେଖିଥିଲୁ. ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କରିକା 149 ରୁ 153 action of the police ଆଉ 154 ରୁ 176 FIR and investigation ଉପରେ ରହୁଛି. ତ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 90 ମିନିଟ ଆଉ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 15 ମିନିଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ 15 ମାର୍କ ଇଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ. ତ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲିଷ୍ଟଟା ଦେଖିଦେବା. ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ୟାଚଟା ଅଛି ଆମର ମେଣ୍ଟରସିପ ବ୍ୟାଚ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି. So let us come to the questions first. Write a brief note on the preventive action of police under CRPC. ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଅଲରେଡି ଆନ୍ସର ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଟା ସେକ୍ସନ ୱାଇଜ ହଉଛି ତ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ରଖିପାରିବେ. ଯୋଉମାନେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ସରରେ 15 ମିନିଟ ଭିତରେ ଲେଖିପାରିବେ ଆପଣ ନିଜେ ଲେଖନ୍ତୁ. ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଲେଖିବେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଇକି ଲେଖିବେ, ଆଉ ଯଦି ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଇଗ୍ରାମଟା କରିବେ. ଯୋଉମାନେ ପୁରା ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କେବେ ଆନ୍ସର ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମଡେଲ ଆନ୍ସର ଦେଖିକି ଲେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମେ ମଡେଲ ଆନ୍ସର ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଲେଖିବେ. ମଡେଲ ଆନ୍ସର କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦବା. ପଏଣ୍ଟସ ରେ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଯେତିକି ଦରକାର ଯାହା ପଚାରିଛି ସେତିକି ଲେଖିବାର ଅଛି. ମଡେଲ ଆନ୍ସର ଭଳିଆ ଆପଣ କେବେ ଲେଖିପାରିବେନି. ମଡେଲ ଆନ୍ସର ରେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଜିନିଷ ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ରୁ ଦେଇଛି. ଓକେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ପସିବଲ. ଗୋଟେ ଗୋଟେ 3ଟା 4ଟା କେସ୍ ଲସ୍ ଦଉଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲେଖିବାର ଅଛି. ଏଠି ଏମିତି ଲିଗାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମ୍ସ ଦେଲା ସେଟା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ. ଇଲଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆମର 15 ମିନିଟ ଭିତରେ ଲେଖି ହବନି, ଦରକାର ନାହିଁ. ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫଙ୍କସନ ଡାଇଗ୍ରାମ ସେଇଟା କରିପାରିବେ. ନହେଲେ ଗୋଟେ ଯଦି କେବେ କେବେ କଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କର 15 ମିନିଟରେ ମୁଁ ସାରି ପାରିବିନି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏଇ ଟାଇପର ଡାଇଗ୍ରାମ ଆପଣ କରିଦେଇପାରିବେ. ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଏଣ୍ଟାୟାର ଆନ୍ସର ର ଗୋଟେ କଣ୍ଡେନ୍ସ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା. क्वेश्चन 2 को आसନ୍ତୁ. What is preventive arrest? Whether and in what circumstances it is competent for police officer to arrest a person without warrant? Is it permissible to detain such person in police custody beyond 24 hours? तीनटा पार्ट रहला क्वेश्चन रो आपण सेमती तीनटा हेडिंग्स करके ताको देबे. ओके, कैन जस्ट गो थ्रू द मॉडल आंसर से केमती तीनटा पार्ट रे ताको कवर करती. सबल बंद रखिबे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ना अंडरलाइन हो. मीनिंग कौन प्रिवेंटिव अरेस्ट रो स्टैट्यूटरी बेसिस टा कौन हैला. ठीक अछि. Whether police officer can arrest without warrant. ओके, को जगह रे सेटा करी हबो. आउ डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स द परमिसिबल की नुह. ओके, तापर केस लॉस किछटा आपण भितर दे परिबे. एते गुडे जवाब पे समय नहीं. ओके, गोटे की दीटा मैक्सिमम. आउ एटी सबले मन रखिए जो माने लेखि पठौछथि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हेडिंग दिया हबनी आपण को जानिया पे खाली सेटा लिखाई. आ जदि समय अभाव अछि ताले मिनिमम ओके जति गोटे छोट डायग्राम रे हम ताको देखै दी परिबा. जदि समय अछि ଟିକେ फास्ट राइटिंग अछि ताले स्ट्रक्चर फंक्शन डायग्राम ता करिया भी चेष्टा करी. क्वेश्चन 3 के आसंतु. बेल अंडर सेक्शन 167(2) ऑफ सीआरपीसी ता ऊपर शॉर्ट नोट लिखिबार अछि. Question 4. How is the power of magistrate in order to order a police investigation under 156(3) of CRPC different from power to direct investigation conferred by section 200(1) of CRPC? Question 5. What are the options before the magistrate when a final report is filed? During the course of trial, the evidence revealed that investigating officer was not truthful with the investigation and the real offender was not brought before the court. The magistrate suo motu ordered further inquiry.
state the legality of the action by the magistrate. Our last question. Elucidates the power of a police officer to conduct further investigation under section 173(8) of CRPC after filing the police report under section 173(2) of CRPC. Whether a magistrate can direct re-investigation or investigation de novo. Okay, author pura nua. So, एटा हमर आजिर 6टा क्वेश्चन रहला जोथरे हमें कवर करछु 149 रु 176. नेक्स्ट सेट्स हमें पुनी नेक्स्ट क्लासेस से देखिबे. ओके, तो जो माने निजे लिखि परिबे लेखंतु विदाउट टेकिंग अपवर्ड ऑफ द मॉडल आंसर. जो माने पारिबेनी आपण मॉडल आंसर को थरे पढी दियंतु. बेस्ट वे ऑफ यूजिंग द मॉडल आंसर थरे पढंतु, तापरे 15 मिनिट रे आपण जति कि लिखि परिबे लेखंतु. सेटा हला इंपोर्टेंट. ओके, सो एटा गला. अच्छा, ए जो एटा आपनकर मेंस पे रहला. ए मेंटरशिप बैच रे प्रीलिम्स और मेंस दीटा जको कवर हो. ओके, जस्ट आई विल शो यू. तो एटा आपनकर कोर्स ता रहला OJS OSJS कहना एथरे आपनकर एडीजे रो भी जो अलगा सब्जेक्ट्स रा अछि सेटा भी इंक्लूडेड रहबो. तो फर्स्ट हला स्टडी प्लान. एटा मोस्ट इंपोर्टेंट. स्टडी प्लान माने कोन ना एथरे ईयरली वीकली प्लान सब दिया है. तार एग्जांपल मु आपन को जस्ट ऐप टा क्लोज कला पर देखिबी. ता माने प्रथमे कोन पडिबो तापरे कोन पडिबो एटा केवल OJS पई नो. एटा एनी लॉ एग्जाम पाई 1 ईयर रे गोटे फ्रेमवर्क दिया है. तापरे आसिला जो माने प्रीलिम्स पे प्रिपेयर करते एमसीक्यू बीएसए बीएनएस. ओके, आउ अलगा उडा आस्ते आस्ते ऐड हो. आंसर राइटिंग तो प्रीलिम्स रो गला. एबे मेंस तो आंसर राइटिंग ऑलरेडी सेटा मेजर एक्ट चल छे. हमर इंडियन एविडेंस एक्ट ऑलरेडी कंप्लीट ही सरी. आउ सीआरपीसी पे चल. ओके, ऑल्दो आज मु आपन को सीआरपीसी आमे जो सेक्शन सरिका देखिलु ता आगु को भी आपनकर दिया ही जेची ऐप रे तार मॉडल आंसर्स करिका. ओके, 260 पर्यंत पहुंच गलानी ऐप रे. आमे आज डिस्कस करथु 176%. ओके, सो आई विल नाउ शो यू द स्टडी प्लान. ओके, स्टडी प्लान रे कोन होची ना बहुत पिला जो माने स्पेशली सेल्फ स्टडी करछन तांको गोटे बड़ इश्यू हुए कि आमे कोन ता पढिबु, को सब्जेक्ट रो स्टार्ट करिबु. ओके, क्लैट पीजी पे पढिबु, ओजेएस पे पढिबु, ता सहित यूजीसी नेट लॉ पे पढिबु, व्हाटएवर. ठीक है जी. तनु स्टडी प्लान ता गोटे इंडिकेटिव प्लान जो थरे 5टा एग्जाम रो गोटे टाइम रे केमती आपण प्रिपेयर कर परिबे इंक्लूडिंग ए सेमेस्टर. जो माने सेमेस्टर पे प्रिपेयर करबे चाहउछंती ऑफ कोर्स सेटा आपण को सेमेस्टर ऊपर भी डिपेंड करिवो. सो मर्ज सिलेबस फॉर ऑल द 5 एग्जाम्स. को 5 एग्जाम्स ओजेएस यूजीसी नेट क्लैट पीजी बैंक लॉ ऑफिसर्स आउ अदर लॉ एग्जाम. ओके, तो फर्स्ट आसी गला आपनकर जोडा कोर फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स अछि. एथरे जीवो आपनकर ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. ठीक है. तापरे आसिला ओजेएस और एपीपी और जो हमर जुडिशियल सर्विस में तार क्लस्टर ता जैसे कि मेनली फोकस होची क्रिमिनल लॉ ऊपर. ओके, सीआरपीसी बीएनएस रही गला, आईपीसी बीएनएस रही गला, एविडेंस एक्ट बीएसए रहिला, आउ क्रिमिनल स्टैट्यूट्स रहिला, आर्म्स एक्ट, डोरी प्रोहिबिशन, जेजे एक्ट. ओके, एगुडा कोथरे अछि ना एपीपी रो कोर्स अछि माइनर एक्ट. तापर आसिला सिविल लॉ रो क्लस्टर ता तेलो ओजेएस क्लैट पीजी. ओके, बैंक लॉ ऑफिसर तापे बेसी दरकार. कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ लिमिटेशन, टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, फैमिली लॉ, सक्सेशन, कंपनी लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ. ओके, तापर जो माने बैंक रो लॉ ऑफिसर्स देबे तांको पे आउ किछिटा पीएसयूज रो भी
Negotiable Instrument Act, এটা commercial and banking cluster. Okay, SURFACE Act, Banking Regulation Act, Insolvency and Bankruptcy Code, Banking Documentation and Recovery Procedures. তারপরে academic and scoring subjects like যেটা কি CLAT, PG or UGC নেট academic এ দরকার, environmental law, human rights, IPR, information technology law ଆଉ tax law. Okay, ତେଣୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ଆପଣ କରିବେ ତ ସେଇଟା ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି। ଜଜମେଣ୍ଟ ରିଡିଂ ଆଣ୍ଡ କେସ୍ ଆନାଲିସିସ୍, ଲାଇଭ ଲ ର କିମ୍ବା ବାର ଆଣ୍ଡ ବେଞ୍ଚ ର ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଡିସନ ଟା କିମ୍ବା 1 year ଏଡିସନ ଟା ସେଇଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହବ। ପ୍ୟାସେଜ ବେସ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନସନ ଯେମିତି କ୍ଲାଟ୍ ପିଜି ରେ ଯେମିତି ପଡେ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଏମସିକ୍ୟୁ ସଲଭିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ आंसर राइटिंग। तो यही दीटा पार्ट आमे एही मेंटरशिप रे कवर कर दो। ड्राफ्टिंग एंड फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग, यूजीसी नेट पेपर 1 जोटा कॉमन पेपर सब सब्जेक्ट पई जोथे 10टा यूनिट अछि जेंति कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, आईसीटी, ओके आ 10टा एमसी टोटल मॉड्यूल्स अछि। इंग्लिश एंड रीजनिंग प्रैक्टिस, इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ्स का पे दरकार जो माने बैंक रो लॉ ऑफिसर्स, आईबीपीएस की, एसबीआई की, अलग जो भी बैंक रो लॉ ऑफिसर एग्जाम दे। ओके, तो मंथली प्लान जोटा आपण फॉलो करिवे, 3टा वीक आपण कांसेप्ट बिल्डिंग पई, 1 वीक रिवीजन, मॉक टेस्ट आउ तार मॉक टेस्ट एनालिसिस पई रख। सो एटा हला इंपोर्टेंट पार्ट टा जो 12 मासर आपनकर पूरा स्टडी प्लान टा देछि। मु खाली गोटे मासर कहूची, एटा ओवरऑल मंथली भी देछि, तापर से मासर जो 4टा वीक रे केमती आपण दको ओके कंटिन्यू करिवे। तो मंथ 1 रे बेसिक कोर्स रो आपण स्टार्ट करिवे, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल मेथड। पोटेंशियल रे कहि दिए एटा काहा पई दरकार ना, जो माने सेल्फ स्टडी करूचंदी, जांगु के हेल्प दरकार। बहुत पिला अछंदी से ताकर निजे कोन पढिवे सेटा डिसाइड करंदी, सेटा बहुत बढ़िया। आपणकर जोटा स्ट्रेंथ अछि से हिसाब रे आपण डिसाइड कर परिए, दैट इज फाइन। ओके, एटा से मानको भाई जो माने से जिंसटा निजे डिसाइड करि करना। ओके, तो स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पढिबे, राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज आउ जस्टिस थियोरीज, लीगल मैक्सिम्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट रो बेसिक्स। ओके, काहे की ए हिसाब पढियार अछि, दैट यू कैन गो थ्रू इट। तो एमती मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4 पूरा 1 year आपनकर स्टडी प्लान टा दिया अछि, जो तरे सब परीक्षा कवर हबो। तेणु वर्षे भलरे प्रिपेयर करके देले आपण एका जगह रे सब एग्जाम देते। ओके, तापर आसिला वीकली व्हिच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओके, तो फर्स्ट वीक रे आसिला जे तबे मंथ रे ज्यूरिस्प्रूडेंस और लीगल मेथड्स करतो। फर्स्ट वीक रे मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, schools, that is natural law, ancient, medieval and modern, analytical positivism, Austin of Hart, okay, historical school, Savage, तापरे sociological school, Roscoe Pound। तो जो जहां ऊपर प्राय क्वेश्चंस पड़े अपन कहि परिबे परीक्षा। प्रैक्टिस कोन करिवे वीक रे, कंपैरेटिव चार्ट ऑफ स्कूल्स, 6टा एमसीक्यू करिवे, 2 long answer on difference between natural law and positivism। ओके, डिपेंडिंग ऑन योर एग्जाम। मु खाली ओजेएस में पढुची, ओके, और ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं ताले मु सेटा स्किप कर दे परिबे लास्ट टा 2 लॉन्ग आंसर्स, किंतु एमसीक्यू वरिका कले मते सुविधा हो। सिंपली वीक बाय वीक एटा दिया हिची पूरा 12 मास। ओके, माने एंटायर वर्षर वीकली कोन करियर अछि सेटा भी दिया हिची। ओके, लास्ट मंथ रे आपनकर रिवीजन करचंदी क्रिमिनल लॉ क्लस्टर, सिविल लॉ क्लस्टर, पब्लिक लॉ एकेडमिक सब्जेक्ट रिवीजन और फुल लेंथ मार्क्स। ओके, सो एई जिंसटा आपनकर दियाइची ऐप रे, आपण यू कैन गो थ्रू इट। ओके, आ एई हिसाब रे आपण पढी परिबे। जदी आपनको सेमती इनपुट दरकार, जदी आपण निज हिसाब रे पढचंदी बहुत भलो। जो माने एई थरक प्रीलिम्स देबे, गोटे जिंस माइंड रे रखिबे, प्रीलिम्स टा बहुत इंपोर्टेंट। ताकू एमती भाबीबे नि कि जाबियल तो 40 रहिछि। ओके, आउ ता सहित मेंस आंसर राइटिंग ता एबेठू कंटिन्यू करिवे। एमती भाबंतरे प्रीलिम सरले देखिबी सेतबळे हाथ सेट हेई परिबनी, आउ बहुत प्रेशर सेतबळे रहिबो। एबे गोटे कि दीटा आंसर दिन को लेखो, किछि सेतरा असुविधा नै। आउ जो माने टिके आगु मेंस देइचंदी
आपण माने बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपण कौन पाई ना एथरक जो पिला माने मेंस लिखिबे 85% ताको भितर आगुरु मेंस लिखिना से माने मोर इनटू प्रैक्टिस अछंती 3 वर्ष एक्सपीरियंस अछि 3 वर्ष एक्सपीरियंस सहित जो माने आगुरु मेंस लिखिचंती मोर जति स्टूडेंट्स अछंती मोर जति सैंपल साइज अछि at 15% रु अधिका नु ताटु कम ही पारे किंतु अधिका नु ता माने कोन 100 टा पिला जो माने अपियर करिवे परीक्षा मात्र ता भितरु 15 जण आगुरु मेंस लिखिचन ठीक अछि आपण निज पाखा पाखी भी देखि दे परिबे सेटा कि जे को मान देबे तांको भितर आगुरु मेंस के लिखिचन जो माने से जो 15% जे मेंस लिखिचंती से प्रैक्टिस भी करूचंती आउ पैटर्न टा भी जानचंती सेही 15% रो बहुत भलो चांसेस अछि पाइबार कहीं से मैंने जानी को पैटर्न रे लिखिबार अछि केते जण एमती भी अछंती जो माने दी तीनटा मेंस देचंती किंतु मार्क इंप्रूव ही होनी 60 70 रे अटकी के रही जाउची ओके ताले कोन ता माने आपण पाठ जानछ कंटेंट आपण भरि दे परिबे किंतु आपण स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर ठीक रो किंबा एमती किछि गोटे भूलबाल ले जाउची आपण गप लेखरा लिखि पळौछनी से इंटरेस्टेड हो नथि ताको देखिया पई ऑल्दो आपणकर सब पॉइंट सेथरा अछि तो एई जिंसरा जंती न हो पैटर्न रे लिखिबे जो पैटर्न टा जंती कि मॉडल आंसर रे लिखा होची पैटर्न टा से स्ट्रक्चर टा मॉडल आंसर भलिया लिखि होबनी से 50 टा पॉइंट देछि मु 50 टा पॉइंट लिख परिबिनी मु 12 टा पॉइंट लिख किंतु स्ट्रक्चर टा से रखु ओके एई जिंसरा टिके एबेठु माइंड रे रखिबे आ एमती भाबिबेनी कि जुलाई रे प्रीलिम सरीबो ता परे मु स्टार्ट करबी 2 मास रहिबो जुलाई रो अगस्त अगस्त रो सितंबर 2 मास भितरे केबे भी आपण 5टा पेपर रेडी करि परिबेनी आगुरु जदि पाठ पढ़ी देइचंदी भी ताको लेखिबा आ टाइम भितर लेखिबा ठीक अछि सेटा डिफिकल्ट अछि सो आई विश यू ऑल द बेस्ट नेक्स्ट क्लास रे हमें नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को जिबा आरो जो एटा फोकस हमें आंसर राइटिंग ऊपर ही दोछु आ मेंटरशिप रो जो एमसीक्यू पार्ट टा सेटा सेक्शन वाइज दिया है कि आपन को निजे तक देखिया पे पड़े बेस्ट विशेस नमस्कार।